Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman sejawat semuanya. I know how much is on the line pas kita mau ujian ya, mau prometrik, mau percent view. Jadi makanya di bulan Ramadan ini aku berbagi kebaikan selama 30 hari ke depan. So every single day kita akan bahas semua topik yang akan dan selalu ada di ujian exam, dan kita akan belajar exam secret yang sering keluar di ujian juga. All for free, karena aku tahu keinginan kalian buat berangkat ke Saudi dan stay di Saudi itu sama besarnya waktu zaman aku dulu. So aku di sini bantu kalian buat raih itu. Let's start with chapter 2. Hari ini kita pertemuan kedua. Oh ya, buat yang udah kenal aku, hai, kita ketemu lagi. Dan buat yang baru tahu channel ini, kenalin, aku Rima. Aku register midwife, bachelor specialist midwife yang punya Saudi Council atau Saudi license dengan one shot exam. Aku berpengalaman 2 tahun di Departemen Labor and Delivery di Maternity and Children Hospital under Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia, tepatnya di Qasim Province. Dan aku juga seorang tutor prometrik exam yang udah bantu banyak teman sejawat bidan untuk lulus ujian prometrik dan ujian percent view. So we will start our class about Advanced Clinical Mastery Third Trimester Bleeding, a comparative handbook for placenta previa and abruptio placenta. Okay, so next step, decoding the examiner mindset. Jadi kayak kita tuh harus berpikir sebagai pemeriksa ujian, jangan sebagai peserta ujian. Kalau peserta ujian kita kayaknya kayak gini gitu. But the panelist yang pembuat soal itu maunya kita berpikir, okay, the 30 second algorithm. Jadi in the 30 second, the first one we have to focus on 3 things. First, pain, tone, sama color. There is pain or no, yes or no. Tone-nya juga yes or no. Okay. Colornya apa nih? Red, bright red, atau dark bleeding. Oke. Dari sini aja kita udah langsung tahu nih. Oh, ini placenta previa or abruptio placenta. So in priority shifts kita harus lihat nih di intermedular, intermediumnya. Pertama, should be stabilization first. After stabilisasi baru kita thinking of delivery. Keyword triggers interregular. Painless itu pasti previa. Painless itu artinya tidak ada nyeri ya. So hypertension should be kita asosiasikan dengan abruption placenta. Dan bird like abdomen itu sudah pasti abruptio. Next, placenta previa. The psychology of the painless bleed. Oke, kita lihat ya, placenta previa ini di sini posisinya. Oke. Definition: implantation in the lower uterine segment atau loose covering internal cervical os di usia kehamilan gestational age upper 20 weeks, di atas 20 weeks ya, above 20 weeks. The mechanism: loose or lower uterine segment stretches, jadi nge-stretch si lower uterine segmentnya dan menipis in the third trimester. Placental attachment shear up, venous sinus rupture. That's why darahnya itu warnanya bright red, karena vena di sekitarnya itu yang nge-stretch, bukan plasentanya yang lepas. Why it's painless? Kenapa itu tidak nyeri? There is no uterine muscle irritation during separation. Jadi nggak ada kontraksi, karena posisinya aja ini nge-stretch gitu loh, stretching. Nah, classifies the obstruction. Type 1 itu low lying, type 2 marginal, type 3 partial, type 4 complete. Menutupi semua, ini os ya. This is os. What is os? Os itu I'm forget.
Oh my god, it's very bad. OS itu adalah open cervix. I forget. Orificium cervix ya, that. Risk factornya scar and surface theory. Scarring, previous C-section bisa jadi. Highest risk, previous abortion, surface area, multiparity, multiple pregnancy twins, vascular, smoking, maternal age di atas 35. Next, kita ke golden rule of diagnosis. Golden standardnya itu kita harus pakai transvaginal ultrasound first step for any painless bright bleeding. Next, exam trap. No digital exam. Please do not manual exam because that can provoke massive life-threatening hemorrhage. Karena kalau kita VT itu bakalan high risk for menambah bleeding. Oke, protokol stability determine strategy. Confirm placenta previa, terdiagnos placenta previa. Then we see from is it the mother stable and the gestational age below 37. We do conservative management. The first one, admit and bed rest. The second one, corticosteroid betamethasone, like I told before in CTG that this betamethasone for lung maturity. Why? Because mostly this for preterm baby, preterm labor. As you see, below 37 ya. If 37 is already term. Okay. Next, monitor bleeding and no intercourse. So there is no coitus ya. Next, kalau misalnya dia active bleeding or already 37 weeks or above 37 weeks, ya udah interventionnya require. Kalau major previa type 3 or type 4 kita C-section, ini sudah mandatory. But if minor previa type 1 and type 3, maybe we can consider vaginal delivery only if minimal bleeding and head engage. Okay. So in the question, kalau di soal kalian harus benar-benar lihat apakah ibunya stable, vital sign-nya stable, terus GA-nya berapa, gestational age-nya, untuk menentukan mau dikasih corticosteroid atau penanganannya mau dilahirkan. Oke, itu sering masuk di soal. Next, kita pindah ke abruptio placenta. The emergency of pain definition, premature separation of normally implanted placenta above 20 weeks. Pathophysiologinya spiral artery rupture, blood accumulate behind placenta, jadi diakumulate dulu behind placentanya tuh. Separation causes uteroplacental insufficiency. Hemorrhage type-nya dia pragmatic icon. Ini reveal dia keluar, konsil itu dia sisa di sini, nyimpen di sini, nggak keluar. Most dangerous and easy to miss. So ini benar-benar parah. So the first one that you remember, kalau placenta previa itu posisinya dia itu letaknya di bawah. Makanya pada saat usianya semakin tua itu kan cervixnya itu dia elastik, makanya dia stretching ke stretch, makanya dia robek gitu pembuluh darah di sekitar pembuluh placentanya. Tapi kalau abruptio placenta dia memang premature separation, memang dia melepaskan diri. Oke. The hypertension connection and risk profile. Jadi hypertension itu juga bisa menyebabkan abruptio placenta, especially pada kasus-kasus dengan hypertension or preeclampsia. If the exam from mention high BP, kalau di soal menunjukkan high BP, think abruption immediately. Oke, ingat. Terus bisa juga abruptio placenta ini karena abdominal trauma, penggunaan kokain, smoking, jadi vasoconstriction, terus sudden uterine decompression like twin delivery. Oke. Next, identifying the clinical triad. Oke, kita lihat ya. Pain, severe abdominal pain sama backache. Bleeding, dia ini dark red. Maybe absent karena dia concealed. Pendarahannya tinggal di dalam tadi. As you see,
di slide sebelumnya. Tone biasanya dia tuh rigid, bird like uterus. Fetal status biasanya babynya distress, late deceleration or absent heart rate. So remember, nanti kalau belajar CTG, belajar abruptio placenta, and then there is preeclampsia. Ini tuh sebenarnya saling berhubungan in the question. Jadi sometimes pertanyaan itu nggak literally yang nanya kayak abruptio placenta itu ini kayak gitu gampang banget. Dia pasti akan menghubungkan ke sini. So from now on kalian tuh harus berpikir sebagai pembuat soal. Next, emergency sequence maternal stabilization first. Pertama, kita resuscitate kalau dia shock. Jadi kita shock management dulu. Pasang 2 IV line, fluid, kristaloid sama O2, blood transfusion karena resiko DIC atau disseminated intravascular coagulation. Next, habis itu delivery decision, keputusan buat delivery. Kalau fetal distress, alatul emergency section atau direct amalia. Next itu IUFD, tapi stable mom, ya udah kita vaginal normal delivery aja lah, orang juga udah IUFD kan. Next, monitor and assess continuous AFN and fetal sign. Ini tuh external fetal monitoring ya, atau penggunaan CTG. Evaluate for coagulopathy, PTR-PTT sama fibrinogennya, protrombin sama posttrombinnya. Kita cek. Next, the clinical slowdown. Oke, ini please remember, benar-benar remember. Sebenarnya placenta previa dan abruptio placenta itu kayak paling gampang di antara semua soal. Kalau preeclampsia oke lah, lumayan ya. CTG apalagi itu lumayan banget. Terus yang masalah-masalah lain. Tapi kalau placenta previa sama abruptio placenta itu it's very easy I think ya. Tapi dengan belajar ini aku harap kalian juga merasakan itu sangat easy. Oke, pertama kita lihat pain. Placenta previa itu painless, nggak ada painnya. Tapi kalau abruptio placenta itu sangat severe, sakit banget. Bleeding, dia itu bright red, darahnya itu cerah. Kalau ini gelap, atau bisa aja dia konsil, nggak keluar darahnya. Uterusnya soft, non tender, tapi kalau abruptio placenta rigid, bird like uterus. Fetal heart rate biasanya masih normal sih, tapi kalau abruptio distress sama late deceleration. Oke, kalian bisa lihat ya. Oke, risk prior C-section, ini biasanya resikonya dari si hypertension. Oke, navigating the minefield high yield exam traps. Trap 1 ya, ini triknya ujian. Kalimat-kalimat yang sering menipu pada saat ujian. The ultrasound trap. Scenario, patient has rigid abdomen but ultrasound is normal. Rule, do not exclude abruption. This is clinical diagnosis. Ultrasound misses retroplacental clouds. Oke, trap 2, the concealed trap. Jadi perdarahannya tinggal nih di sini. Scenario, patient in shock, no visible blood. Rule, check uterine tone, heart uterus plus shock sama dengan concealed abruption. Trap 3, the DIC trap ya. Scenario bleeding gums or IV site oozing. Aduh, ini sering banget oozing nih, sering sekali oozing. Rule, DIC risk is much higher in abruptio grade 3. Check the fibrinogen. Oke. Next, the 30-second decision tree. Oke, ini udah gampang banget ini tuh slide-nya buat belajar. Oke, third trimester bleeding. Kita lihat. Is there pain? Yes. Oke, abruption. No. Oke, is uterus rigid? Kalau yes, abruption. Kalau no, oke, berarti placenta previa. Oke, kalau pain, abruption, kita harus cek history of HTN, hypertension, confirm abortion. Nah, kalau placenta previa, kalau dia jelek gitu ya, ya udah priornya C-section. Applying the knowledge advanced science. Case 1, profilnya 34 weeks previous C-section.
Symptom sudden heavy vaginal bleeding, no pain, uterus soft. Diagnosisnya ini placenta previa. Actionnya kita ngapain? Ultrasound. Do not touch. Ini tuh skenario soal ya. Karena ini 34 week you see. 34 weeks before 37 kalau ibunya stable. Nah, kita harus lihat. Sudden heavy vaginal bleeding, no pain, tapi nggak ada pain ya terus. Oke, aksennya di soal itu kayak gini. Case 2, 36 week, BP-nya 160/100, symptoms severe back pain, abdominal has hard as wood, fetal distress. Diagnosisnya udah pasti abruption placenta. Actionnya kita ngapain? IV fluid, stabilize, then C-section. Oke, next kita ke final review, the path to licensure. Painless bright bleeding itu previa, painful dark bleeding plus hypertension itu abruptio, no digital exam for undiagnosed bleeding. Abruption is clinical diagnosis, don't rely on US. Always stabilize maternal hemodynamic before rushing to OR. Pokoknya harus stabilisasi dulu ya. Jangan-jangan ibunya udah shock, keburu mati babynya ya, ngapain kita CS. Trust the sign, stabilize the mother, pass the exam. Oke. Jadi menurut aku ini soalnya tuh untuk belajar placenta previa dan abruption placenta ini sebenarnya sangat easy, sangat gampang sekali. Jadi aku harapin semoga setelah belajar ini teman-teman bisa membantu teman-teman buat ujian. Oke, kelas kali ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Aku doakan teman-teman sejawat bisa lulus ujian prometric exam dengan 1 kali ujian dan bisa renewal kontrak tanpa takut di-terminate. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Anyway, tolong bantu like dan subscribe untuk lanjut seri prometric berikutnya. Dan supaya aku makin semangat teman-teman buat share materi, bikin PPT-nya, dan bikin soal-soalnya. Dan tolong share juga ke teman sejawat bidan lain yang mungkin butuh info belajar gratis ya. Oh ya, feel free to reach out me juga ya teman-teman yang mau diskusi masalah apapun. You can tell me anything, boleh DM di IG atau kalau misalnya komentarnya nggak kebaca di YouTube, takutnya slow respon, bebas. Diskusi masalah apapun, entah masalah agen, data flow, memaris, transfer kafala, interview user buat yang mau daftar, nego salary, diskusi cara menghadapi kepribadian staf dari negara lain juga boleh. Aku sangat terbuka untuk itu. Walaupun belum menghasilkan solusi, setidaknya kalian punya teman gibah. Oke, see you in the next video. Bye-bye.